Hello everyone, how are you today? I hope everyone is okay or alright. Ya, baik. Sampailah kita pada pertemuan yang membahas tentang reported speech. Oh, sebelumnya, apakah kalian ada yang sudah belajar tentang reported speech? Apa ya speech reported? Reported itu artinya, berarti sudah terlaporkan, sudah dilakukan, terus diungkapkan kembali. Mungkin seperti itu ya. Alright, let's see the lesson. And this lesson source is from Raymond Murphy, English Grammar in Use, as always. Right, let's think and compare these sentences. First, Nina said, I don't want to go there again. Yang kedua, Nina said that she didn't want to go there again. Yang mana ya kira-kira? Oke, titik ya ini. Oke, sekarang kita lihat. Jonathan said, going to the dentist would be better for you. Yang keempat, Jonathan said that going to the dentist would be better for me. Nah, kita lihat. Kalimat yang nomor 1 dan nomor 3 ini mirip karena memakai tanda petik ya. Oke, tanda petik. Yang kalimat yang kedua dan keempat memakai said that, alright, dan mengalami perubahan. Kita lihat di sini I don't want. Sementara di kalimat kedua berubah menjadi she. Kalimat yang ketiga, Jonathan itu for you, ya kan, bilang ke kita. Tetapi di kalimat yang keempat, ini berubah menjadi me. Jadi you, dari you menjadi me. Itu kan mengalami perubahan ya. Tapi yang mana ya yang reported speech? Which one do you think? The first, the left ones, or the right ones? Okay. Mari kita gali bersama-sama ya. Nah, what are they? Sentence 1 and 3, sentence 2 and 4. Sesuai tadi ya pengelompokannya ya. 1, 3, 2, 4. Sekarang kita lihat sentence 1 and 3. They are direct sentences. They are direct sentences ya kan? Ya, terus they use the quotation mark to show that they are direct sentences. Selanjutnya, sentence 2 and 4, they are sentences too, but in the reported style or reported speech or indirect sentences. Okay. Yes, they can be used either ways to tell what other people said about something. Nah, jadi kalau yang pertama dan ketiga itu adalah kalimat langsung. Oke, yang disebut kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan ketika orang bercakap-cakap. Jadi, while you and me are talking to each other, itulah yang namanya kalimat langsung. Jadi kita langsung bertatap muka dan langsung berbicara. Nah, itu kalimat langsung kita ucapkan di situ. Kalau dituliskan, mereka memakai quotation mark. Atau apa tadi? Tanda petik. Ya, tanda petik ini tadi. Oke. But in sentence 2 and 4, they are sentences too, but in the reported style. Jadi kalau misalnya you and I, kalian dan Miss Ika ngobrol bareng-bareng kan? Nah, setelah itu salah satu dari kita bercerita pada yang lain. Mungkin Anda bercerita pada temannya. Yesterday I talked to Miss Ika. She said to me to study hard. Nah, mungkin kejadian yang sebelumnya Anda dan saya berbicara tentang belajar. Jadi, bagaimana ya caranya Miss belajar? Bagaimana ya caranya menjadi mahasiswa yang baik? You have to study hard.
I said. Saya bilang gitu. Dan lalu hari kemudian kamu bercerita pada teman. Miss Ika said to me to study hard. Begitu. Itu yang namanya kalimat tidak langsung. Kalau langsung berarti kita terlibat percakapan, tetapi kalau kalimat tidak langsung artinya berarti salah satu yang kita ceritakan itu diceritakan kembali keesokan harinya atau nanti setelah kejadian langsung itu sudah terjadi. Now, study this example situation. Kalau secara langsung, Paul sendiri itu bilang, I'm feeling ill. But you want to tell somebody what Paul said. There are two ways of doing this. You can repeat Paul's words menggunakan direct speech. Jadi yang pertama, kalian bisa mengulangi ungkapan yang diucapkan Paul menggunakan direct speech. Paul said, I'm feeling ill. Atau kalian bisa menggunakan reported speech. Paul said that he was feeling ill. Ini loh, bagian ini disebut sebagai reported speech. And this one, direct speech gitu ya. Okay. Paul said, I am feeling ill. Direct, ya kan? I am feeling ill. Reported, Paul said that he was feeling ill. Karena kita menceritakan tentang Paul, dan Paul itu adalah laki-laki, maka I di sini yang diucapkan oleh Paul sendiri harus diganti dengan kata ganti untuk laki-laki, yaitu he. Oke. Dan ketika kalian menggunakan reported speech itu tidak usah memakai quotation mark. Tapi quotation mark digunakan untuk direct speech, this one. Oke. Next. Ketika kita memakai reported speech, yang harus diingat adalah the main verb atau kata kerja utamanya dari kalimat itu selalu dalam bentuk lampau. Ingat ya, lampau itu gimana tuh, Miss? Lampau itu yang verb ending in ed atau yang kita sebut kemarin apa itu verb to atau present participle. Okay, present participle. Okay, Paul said that he was feeling ill. I told Lisa that I didn't have any money. Okay, ini contohnya ya. Said that, ciri-cirinya menggunakan ini. Said that, told her that, blah blah blah. You can leave out that, so you can say Paul said that he was feeling ill. Nah, jadi ketika kalian mengucapkan menggunakan reported speech, bisa memakai kata that, tapi juga bisa tidak usah memakai kata that. Misalnya di sini, Paul said that he was feeling ill. Tapi kalian bisa juga mengucapkan Paul said he was feeling ill. Khusus kata that bisa dihilangkan. Secara umum, okay, the present form, bentuk present atau bentuk sekarang, it direct speech di dalam kalimat langsung ya, changes to the past in reported speech. Jadi kalau misalnya kita ngomong, I go to the dentist today, saya bilang pada kalian, terus kalian cerita pada yang lain. Nah, maka I go to the dentist, kata go gitu ya, itu berubah. This one, it becomes went. I went to the, bukan I went ya, karena kamu mendengarkan saya bercerita, maka oh, yesterday she went to the dentist. Tidak she goes to the dentist, tetapi she went to the dentist. Things like that. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Oke, ini ada perbandingan dari direct dan indirect speech. Anna berkata, my parents are fine. I'm going to learn to drive.
I want to buy a car. John has a new job. I can't come to the party on Friday. I don't have much free time. I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back. Nah, ini beberapa kalimat yang diucapkan Anna ketika dia ngomong langsung. Tetapi selanjutnya kalian ingin menceritakan apa yang dikatakan Anna sebelumnya kepada orang lain. Menggunakan apa, Miss? Menggunakan reported speech atau indirect speech. Jadinya begini. My parents are fine. Kalian ceritakan kembali menjadi Anna said that her parents were fine. I'm going to learn to drive. Berubah menjadi she said that she. Am berubah menjadi was. She was going to learn to drive. I want to buy a car. Di sini berubah menjadi she wanted to buy a car. Okay. John has new job. Menjadi she said that John had a new job. Cannot berubah menjadi could not. Do not menjadi didn't. I menjadi was. I'll menjadi would. Get menjadi got. Remember, di sini present, di sana menjadi past. Ingat ya, yang harus diingat adalah itu. Nah, kalau sudah past bagaimana, Miss? Misalnya seperti itu. Ya sudah, kalau sudah past simple, dalam susunan kalimat awalnya atau dalam direct speech-nya sudah past simple, ya sudah biasanya bisa tetap sama di dalam reported speech atau bisa diganti lagi sih sebenarnya menjadi past perfect. Tapi kalau kamu bingung diubah cukup tetap saja menjadi past simple saja, tidak usah menjadi past perfect. You know, right? Nah, tetapi tidak selalu harus diubah menjadi bentuk lampau di dalam reported speech. Cirinya ini, satu syaratnya adalah jika situasinya masih sama. If the situation is still the same, situasi atau keadaannya sama, tidak perlu mengubah menjadi kata kerjanya menjadi bentuk lampau. Misalnya, satu contoh saja ya, this one. Direct. Paul said, my new job is boring. Paul said that his new job is boring. Nah, situasinya masih sama kok. Sampai hari ini, job-nya Paul atau pekerjaannya Paul ini sendiri masih boring. Makanya dia masih belum ada perubahan situasi. Gitu. Tapi juga bisa kita ubah menjadi past. Paul said that his new job was boring. Helen told me that she wanted to go to Canada next year. Things like that. Tetapi kalau misalnya kejadiannya sudah selesai, ya sudah, kita harus menggunakan past verb. Paul left the room suddenly. He said he had to go. Okay. Kalau belum berubah, boleh masih memakai present tense. Tapi kalau sudah berubah situasinya, ya sudah, berarti harus berubah. Oke. Nah, bagaimana nih misalnya kalau ada perbedaan antara apa yang dikatakan dan apa yang terjadi? Bagaimana ya? For example, you met Sonia a few days ago. She said Joe is in hospital. Later that day, you meet Joe in the street. You say, hi Joe, I didn't expect to see you. Sonia said you were in hospital. Beda kan? Kalau itu, kemarin Sonia bilang, have you heard Joe is in hospital? Hi Joe, Sonia said you were in hospital. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan antara fakta dan yang dikatakan, boleh sekali memakai reported speech. Bukan you are in hospital, tetapi you were in hospital. Artinya seandainya seolah-olah itu terjadi betul gitu.
Tetapi kan kenyataannya kan berbeda atau tidak sama. Jadi ya sudah, begitulah. Next, say and tell. If you say who somebody is talking to, you tell. Kalau kalian bilang siapa yang kita ngomong sama siapa gitu kan, pakailah tell. Selebihnya memakai say. Okay, you tell somebody. You tell me about your name. Bukan you say me about your name. Ya. Beda. Tell somebody about something, but you don't say somebody. You say something to somebody. Ini loh. Bedanya di sini bedanya. You tell somebody about something, misalnya. Tetapi you say something-nya dulu yang muncul. You say something to somebody. Ini yang ingat-ingat ya, kalau say tidak boleh diikuti somebody. Tetapi kalau tell diikuti somebody. Oke. Sama ya, digunakan untuk menyuruh. Orders and requests. You can read that in your handout. Okay. Well, yeah, that's it. Our material today about reported speech. Later, you have to make it. You have to make your own summary about reported speech, and then we will have a quiz. That's it. Thank you for tuning in the material today. Thank you so much, and I hope everyone is healthy and we can see each other in real life and not in virtual version like this. Thank you.